Mumot ako rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
4 5. Then nasa i-push. Ano? Wala, ano to? Ay, sugod na? Nagsugod na na? Kabalo. Sugod naman siguro na? Ay, nagsugod naman yun. Nag-timer naman mo. Wala lagi siya na hinlo. Ano na? Sugod naman ko na. Hinlo na dahil na. Oh, nagpisik-pisik naman. Aman. Nag-watery naman siya. Asa nag-watery anak? Sila alam na may mabuga na yan. Click the blue button. Wait to finish and close the glass door. Ano naman siya? Click the blue. Wait to finish and close. Ano siya ginabuga? Kung ka na daw. Basta Isiga naman siya, so wala din na nagsiga ganina. Basin mo na na. Lang. Dili 360 degree man nun niya, wala man na nagtuyo. Di ba na mo tuyok? Naman din siya lalo mo yan. Ang 360. Scam na. Ay, okay naman no, nag-aso-aso no. Sure? Ay, nag-aso din siya. Ano na? Ano to? Hinlo na na. Di ma, true. Aso-aso gid sulod na. Ay, muna siguro to. Nga, tawron sa nato. Ay, napam day 30 minutes, another 30 minutes. Oh. Gani. 30 seconds. Ay, 30 seconds. Ay, dili mo na to. Ano man na? Dili man lagi. Wala to na ako na mawala lang ko. Mo na actually mo naman na siya. Pinaguro na eh. Hinlo? Do, Puro la. walang baho. Okay? Walang baho. Alis,